Jorani kok panda naide di bagi nasing tongja kapang ni joto takut te buktono puja kabai kubai jam sogo tini jorani kok panda wo kamu tata bukuk chong tini 15th August 2025 tini sal mari nok semana barat hakator yok mani sal tini kota kok mani bisingo obono kaisa kok kotoma kotor je barat hakator yok mani tini by fil sri sichuku eba uasi bisi kakha 79 বছর কামানি ইয়াগুলো जों जे बररक यगजा खनि माने यागुलो बोसोक मान थाइ मानखा बोसोक मान थाइ मायाख आबो बाबैसा फासिं पिजा थाइमानि साल तै बाबैसा फासिं यग बार थानो 200 বছর एले साथो थाइ जगना फियगना बागै गौमा बरक जे लांमा रेखा गलक जानसिरानि लक्षी बानि सिमि सेंगै यां जे तामसानाय खदिरा पुजा बसु संरक बा महात्मा गांधी nini Jawaharlal Nehru nini goबां मा coba खालायनि रंनि कगनो तिनि मुजु खालाय जागो इंगे coba खालाय केवबा साकनि लांमानो रखा केवबा गग थांनो तलखा तफान बाथनाय yok मनि दखा डॉक्टर बी आर आम्बेडकर संरकनि कगनो तिनि जतनो मुजु खालायो स्पेशली महात्मा गांधी नो मुजु खालाय मां थंगो केव खुम्बक लायखा केवबा रेली खालायखा केव बारो थानो लबे रेसाबखा ताई केवबा को हॉस्पिटल लगो हामियारो चामुं बागिखा केवबा लोको हामग्राय सामुं गोतां खालायखा दाल बिदाल पानारि बिसिति तिनि बारो थाथर यगमानि बिसि स्निसि चुकु बिसि पालायजाखा बारो थाथर बाक्सा हास्तेवबो गोरों गोरों हापांनि हाबानक बसकांगो मथानि मथानक बसकांगो ताई जुदा जुदा क्लाब ताई स्कुल लगो पालायजाखा नांमासु बरंनि बिसिति बारो थाथर बानाति सामानि नुकजाखा गाय आरनि बिसिंगो जत स्लाय कतर त्रिपुरा हास्तेव पालायजाखा दिल्लीओ खत लाल केल्लाओ को मंत्री बखर नरेंद्र मोदी बानाति सेकनारखा अबनो कारिबो हाइनो दिल्लीओ मंत्री बखर नरेंद्र मोदी तिनि कगनार प्रो काइसे बेले स्पेशल कक साका नांगकक मानि सिनि बागै जे भारत थाओ इलिगेल इमाइग्रेंट्स दंफायमानि बागै नाय सिनि भारत हानि बसारक गौमा मानथाय केप्लेखा गोबांमा को तबसनाय थ्रेट एबा काइसा रिक्स नैथांका आकग रंबो मंत्री बखर तिनि किन्तु खुबबाय थांमा साका बबो इलिगेल इमाइग्रेंट्स नि एगेन्स्टनो कक सावि दंमनि बाय बावैसा फासिं अ हानि बसार केत खाथुंखा मंत्री बखर अकक सावलागै बाक्सा जे इलिगेल तंफाजे रखका बा खासमका अकग रंनो बाक्सा हुइनेन जायथखा फरिगा खाबल तादे बुकुचों हास्तेव जतनि कतर खलायने पांडा संसाजाखा आगरतलानि आसाम रायफल्स बेखौ आईसीएफ बेलेग निजुगलि मुंबाई और वो उनको हास्तेनि मंत्री अखरा डॉक्टर मानिक साहा बानाति साका फुंगो जदियो तिनी जत सीएम नि क्वार्टर नि सिमिसे जत क्वार्टर फ्लैक्ट्री सालायका ताई जानजा डिपार्टमेंट हाबानोको अति सालायका ताई करं करं डिस्ट्रिक्ट लेवल सब डिविजन लेवल लग बहाय पालाय लायखा तिनी जे आगरतला ओ सीएम डॉक्टर मानिक साहा पालायमानि जागाव जे उनका आसाम रायफल मातो संसाजाकमन किया मांगलायनि जाबन यागुलो बतिनि कक सामानि नरो खनारवानो अरो बहायनो 10टा प्लाटून टीएसआर सीआरपीएफ आसाम रायफल बीएसएफ इंगाय एनसीसी एनएसएस आमाके गोबां कैडेट्स रो होमगार्ड रो गाकर खायने तिनि पेरेड फुनुका कुचकावाज फुनुका ताई अभिवादन ग्रहण खायका हास्तेनि मंत्री मानिक सा ताई 14 जना सिपाही अकरा रगनो काहाम सामुं तांमनि बागै बरन प्राइस रजाखा ताई पान तिनि आसाम रायफल्स हदा नि सामुं तांनाय हदा अकरा ताई हाबानक थां निसिमि सेंगै स्टुडेन्ट सोंनाय बुमा बुफा जत बेरेमनि लुखरनो मानजाखा नायनायदि जतनि कतर तिनि आ मांत्री आसाम रायफल्स नखलाव भारत हाक्टर यगमनि फिल्स निसि सुकु बिसि पालायमुं हास्तेनि जतनि कतर पालायजाखा आगरतलानि आसाम रायफल्स थं नखलाव अ सालो हाकतरनि बानाति साका हास्तेनि मन्त्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा ताई थं नखलाव मालखुम कासावै कुचकावा सक नायखा ताई बरनि सेलुडक नायखा मन्त्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा आबै बाक्सानो पान्दानि बिसिंतै खरक जिब्रै पुलिस अफिसार रगनोबो काहाम सामुं तांमनि बागै सकात रजाखा ताई रसामुं मोसामुं बायखे हानो हामजागै लबै रसामानि रग नखा जुदा जुदा रोंनकनि मोसानाय रगनि बखाक्तै अ सालनि पान्दाव बेलाय खाथुंमानि बिसिंतै मानजाखा दाल जुदा जुदा रोंनकनि फोरोंनाय रग सोलोंनाय रग ताई बुमा भाषण रग न खबै हापांनि तांक्रा दं रग एनसीईआरटी স্বীকৃতি লাভ করেছে
প্রারম্ভিক শিশু পরিচর্যা এবং নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অনুযায়ী শিক্ষার ভিত্তিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গত বছর 5,085 জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই তৃতীয় পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। রাজ্যে সাক্ষরতার হার 95.6%, যা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে গর্বিত করে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আরবান, স্বচ্ছ ভারত মিশন আরবান, মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের শহরগুলির বিকাশের কাজ এখন পুরোদমে চলছে। শুধুমাত্র 2024-25 অর্থ বছরে 4,700টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। কঠিন ও তরল বজ্র ব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। রাজ্যের 19টি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে উন্নতি করা হচ্ছে। 9.4 মিলিয়ন লিটার পার ডে নিকাশি পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং 71 মিলিয়ন লিটার পার ডে ক্ষমতা সম্পন্ন আরও কয়েকটি পরিকাঠামো বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে। গত 5 বছরে মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে মোট 1,500 কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। এর ফলে 20টি নগর এলাকায় 18,30,000 শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়েছে এবং শহরী পরিকাঠামোতে সশক্তিকরণ করেছে। স্মার্ট সিটি মিশনে গত বছরে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলির সম্পন্ন হওয়ার আগরতলায় উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে। 96,17 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 5.335 কিলোমিটার দীর্ঘ লিচু বাগান থেকে নতুন বিমানবন্দর টার্মিনাল পর্যন্ত রাস্তা 4 লেনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগরতলা গোলচক্কর এলাকায় 25,86 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি 8 মিলিয়ন লিটার পার ডে ক্ষমতা সম্পন্ন সিউরেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে, যা শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে উন্নত করছে। শহরের প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী এবং পরিবেশগত সম্পর্কে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। 37,59 লক্ষ টাকা ব্যয়ে উজ্জয়ন্ত প্রসাদ প্রাঙ্গণে হাস্তেনি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা তিনি পান্ডাও কগনার প্রুফ হাস্তেনি যে কঠোর পান্ডাও মান্দ্র প্রুফ কগনার মানে কখিয়া সাইখানরাবনা তিনি উনকো কুচকাওয়াজ বনাইখা বানাवती সাকা হাস্তেনি লুকুরুন বাগै মন্ত্রকরা সাকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীनि हाजाल नाहारमुं गोनां नाहारमुंनि दैखांबाय केन्द्र हाफांनि चुबाचुबाय त्रिपुराताव हामख्लायनि कायसा गोदाल मलनि इंको कायसा गाहाम जागाव सफायखा ताय बासाय दाव लाइथानाय बिसिसिनि जे हामसाजा त्रिपुरा स्नाति सेनानि बागै हास्ते हाफां गोबां चेलेन्ज बाय बादायै केन्द्र सरकारनि चुबाचुबाय गोबां सेबसाब्रक नाहरि मानखा मन्त्रकरा सागा त्रिपुरानो कायसा जोना साजाक थिनांनि बाबाय tlang thana bagi haste hapang jo to thayono khar sogi samung tangi tongo aboni chasamung bahaya mani tongo montrokra saka 2023-24 rang bisiwo GSDP o 12.46% উন্নতি খাইমানখা নাই তাই মন্ত্রী বক্রক নিকক সামানি বাহিয়ে তিনি কিসা কক খরচাই সাতাই কলাইও ব সাকা তাই সালকিসা উলনো GST রক বাহিয়ে রাংকিসা কমিটি জাগনাই আও বাই কমা বরং লাউবান নাই নাই गे 12,79 तम जे यगमा साल पालाई दंगा फ्रु लाल केल्लाव 12,12 साका मजि मोदी ब खाखलाइका अब कायसा यगमा सालंखा बरनि कायसा खातुमनि केर ताई ब साका आबनो रगै एक अतेर 140 कोटी भारतनि चाप तामो 140 कोटी भारतबासिनि जे संकल्प नुता अब जे चापमानि देशनि कथालाई जे बरम आजिमानि अब कायसा बिसय लाल केलाव सगियासन मन्त्रि नरेन्द्र मोदी राजघाट थांका ताई महात्मा गांधी न बिनि मांकाया ओ खुलुमै बरम बाया फरका प्रधानमंत्री देशनि सिखला हदारक बिबागि प्राय 1 लाख कोटी रां सोबाय प्रधानमंत्री उन्नत भारत रोजगार योजना चल खालायनि साख्लायखा ताई ओ स्कीमनि बिसिंति बे सरकारि जे थायो पुलिया चाकरि मानजाक सिखलारक हापां 15,000 टाका खायनाय ताई ओ स्कीमनि बिसिङो 3 कोटी 50 लाख सिखलारकनि बागै गोदाल सामुं तांनि सेफ आचायानो गाय अपारेशन सिन्दुरनि जे फान खाकतर
सेनारक बहाय तिनी बरम याफारि साका ओ ऑपरेशन देशनि जे सिलायपा थामथैनि रगनि फांथाय जाया करै आवहाय कायसा फानफुमनि मारि नगजाखा नै फरिके टीटीए एडिसियो बहाय तिनी जत एडिसि एरिया बिसिङाव कतर के पान्दा खलायजाखा खुंफुइ एकाडेमी थुनखाव आरो तिनी बानाति साका टीटीए एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देवबर्मा ताई बोनो तिनी पेरेड कुस्टावास नायखा मालखौ कासावै अरो बाहायनो खुमलुङो बो 10टा प्लाटन गनि खुमलुङ आमसाइनि सीआरपीएफ टीएसआर पुलिस एनसीसी रग आकराव खुमगा दक थलायनाय पेरेड खायलायका जुदा जुदा नगनि स्टुडेन्ट रग मानजाखा पेरेड खायका ताई रसामुं मोसामुं बायखे खुमलुङ नायथगुक थगुंखा ताई टीटीए एडिसि हामग्राय सामुं खाय गामनि गावरमु मसावै खनारका चेयरमैन जगदीश देवबर्मा led by Juman Khungpui Academy Girls, led by Ankita Deparma. Khungpui Girls. Now Sasa Girls, led by followed by Sasa Boys, led by Aries Deparma. Songsaja 79 Independence Day Bonoragai Bharat Hakotoni Gobangma haste tai Tripura haste obo Hohom dodom klayai Mo yokmani shalno Champalai tomari Puyano ang Mo yokmani shal sramnaino Lakho brave soldiers Bongi trini poribotte Samtini independence Indian Hani Tongmani Dara bolidan nilai Angora Tonggatai Baranglo Khakopur by Salute Janobu Tiniaro Khungpui Timno Kalawo Adisi Habang by Somsadak Mo 79 Independence Day ni Dang Soba Achuk Tongjak Honorable CM, the others present, all executive members, honorable members, ADC administration, Tabuk Sini honorable CU, others high officials, 71 Battalion CRPF, honorable Commandant Soho, Very colleagues, state, Arokha Doptoni officers, Kolmiro, all media friends, Chinaro, Dr. Bhaimanda Penay, Tako Kaham, Boko Kaham Chong, Jara participants, ADC headquarters, Komolami, Dr. Boromgaran, citizens, Tripuravasi, Gai tini nangmasuk borom ni bisinti keng palaikha jemon BJP party po Janja Pradesh tanogo palaikha CPM opor ni head of BJP palaikha ba kena joto party rogo palaikha tai haste tangno kotorokha mantri Ratanlal Nath banati saka gai BJP ni to president Rajiv Bhattacharya complete saka pia ba CPIM ni mangpli kitcha purbi mangkhe nor kaisa najeri moton kawhai CPI roket tini 12 ni yokma salopan opor ni CPM ni flag bahaya ti samai nukjaka na untung bong ni samtang janai motha engko sara bharat ke soksaba untu CPIM ni haste tangno kotorobo hanyo palaibo por flag ti satiro CPM ni flag ti sawo bara haskotoni bo flag ti sawo umani maping nukjaka nanya di LPG Tendra Chaudhary ni yakte tini banati hezaka CPM ni tangno kotor boskango nanya
जितेन्द्र चौधरी बनकारिबो तंगमाखा CPIM हास्ते मथानि जुदा जुदा आदग्रक अ सालो भारत हादरनि बाना तिसामबाय बाक्सनो बरक CPIM नि बाना बाहायनो तिसाका ताई जत मानजागनाय आदग्रक नांमासिक बरमनि बिसिंतै अ सालनि भारत हायकमनि साल पालालेखा আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারত তথা ইন্ডিয়ার ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস এই দিবস উপলক্ষে আজ আমরা আমাদের পার্টি রাজ্য দপ্তরে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টি রাজ্য কমিটি তথা পার্টির তরফ থেকে আমাদের জাতীয় পতাকাকে শুধু সম্মান জানান না তার মধ্য দিয়ে আমাদের এই প্রিয় স্বাধীনতা অর্জনে যে অজস্র আমাদের পূর্বপুরুষরা যারা শহীদ হয়েছেন আত্মত্যাগ করেছেন তাদের আমরা স্মরণ করছি একই সাথে আজকে এই উদযাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের যে পূর্বপুরুষরা যে স্বপ্ন যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাদের ত্যাগ প্রতীক্ষার বিনিময়ে এই স্বাধীনতা আমাদের কাছে উপহার দিয়ে গেছে जितेन्द्र चौधरी जे CPIM नि पार्टी ऑफिस फ्लैट की साइने कॉकना रखा खबर ताते बुक चों तिनी सालो गवा बरक बाक्स ब्लड डोनेशन खाइया देहा दान खाइया आबा केरगो मकल दान लाइमा हाय मिस्त्री रक उनको लाइमानि बार लाइमानि सामु कामचार मानि हॉस्पिटल को बाय केनो तिनी TTADC हेडक्वार्टर खुमलुंनि सागनायनो कत खेरेंबार CSC और बाहायनो फ्री ऑपरेशन खालायजाका सर्जिकल ऑपरेशन केबुनि पाथर केबुनि ट्यूमार केबुनि हार्निया आबाहाय गोबां उबाहान आलायजा उनको तरि फेमार आबरनो ऑपरेशन खालायजाका खरक सिसा 11 जनानो गाय काम करेन खालायजाका ताई तावसति TTADC जे उनको माबायनाय सेवाब्रत नार्सिं होम बाय गथलाय खेमनि सयबार खालायगा साला 11 जना खायमां कसो खालायगा बर मागनां आयुष्मान कार्ड दंखनो मागनां खाय खालाय थांमा बाय दंबायखा आमनो गारि बाहायनो डिटेलि सापांनि बखतिताय जुराखे बचुबा खालायनाय ऑपरेशन मा खायजाका ताय अबायके तोमा बरकनि रां लाख लाख खा तमन बाखारि माने खास संजमा कक्साका तिनी EM कमल कलई के आमनो गारिबो तिनी डॉक्टर पारेन्द्र देवनो सायखना रखा जे गमा बरक जानिया उनको साकरो सिकरो जंजाल अबाय ऑपरेशन बखर खिलि तमनबारि बावसि रांते बावसि फासिं थै थांनाय जागे गिलाइमाब्ले के किन्तु और काम करखेन खाइ दं जाखानै सायखनागा गनाय दि यगमा सालनि कायसा काहामिया थारमं जे साखानियारनो जुबा सुई मागनां फ्री सर्जिकल खायमानि खमलनि सागदुक बेदे खेरेंबार संगे कयबार खायजाखाना आमो तासु जलाते जे सयबारनि साबले सयबारगे एक्चुअली बबायसि सेवाब्रत नार्सिं होम बाय जों देते चेंगमानि हातिओ वाइसा माने सातटा वाइसा खायताबो बेलाय पेशेन्टनि चाप पेशेन्ट गोबां माने जों सातटा वाइसा खायलै दं बे सेवाब्रत नार्सिं होम बाय जों टाइम माने परे ताव बाय सयबार तिनि बाय सयबार चलै दं नर खानागोन तिनि 11 जन आरो बिसिङाव 5 जन ग्रुप ब्लाडार होनो ता प्रेसार ताइबो फाइरो ताइबो पेशेन्ट फाइरो तिनिबो फोन फायो वाट्सएप कल खालायो बुइरो हरो हाइके गोबां मा हयतोबा किछु केस दंना जे केस हयतोबा जिनर सम्भबिया जिन आबार जों याकारि मारो हरो जिबि रग मारो बनजागा मारो हरो जे सिनियर जागाव जेटा सम्भव आपनो जों प्रत्येक सप्ताहनो हाइके कन्टिन्यू खाइ बसक खालायमान बसक कमेरिमान माने नि गोलब्लाडार फानखा किडनी फानखा बा हार्निया फानखा आदार कम्प्लिकेशन रग जों खायनो जाति होगी दङ दा के लुकरावबो बेलायनो माने खाथुं जागलाय दङ जे खेरें बारो नमेके खाय दं मान बारो खायजागि मान बाय अरन खायजागना माबास अरन खायरि दं अलकति सारात्रिफोरानि दा फाइबायना जे सारात्रिफोरानो फोन फाइबो उसकामो आनो मिया से गोविन्दबारिनि मिया फोन खायो पर ओके फाइनानि पर्यन्त से पर्यन्त नि रां करे के बरकनो फाइदि हिंगा सारजुनो के रां दायर हरि फाइनानि के बरनो गाडी बारा सा आं दाय मारने तो आं बस गांग मास
Bas kang masih mas ni 15 tarik pore ang barang gari bara ni roh nai account no dai ke boro gari reserve na har ke phai ke boro no sonograph khainen borang mari nai thi pore ke khainen borang mari nai jotor guise surgery kheman bo free omai ke chungje bus ke khai tong bibi dia bo abon mai no ba ekdigi hinke mane khabo tong tho ji ti prasar no suba nai phem ba subai man ma ba gai ke talo khorosa khoroni ro omai ke ma suba kheso kintu joto boron to sa ke chume kintu surgery le free ne chang khai tong je man sa তাও তিনি খাইব সাবুন নমা হেকেন মাছ মাছ নমাকে খাইছেন খাই তং চিনি ডক্টর ন চিনি এমওআইসি ন যেহেতু जों সাপ্তাহ পয়সা খাই তংবা আপাতত প্রেসার जों কমে গেরা নাই যতক্ষণ না চিনি ও হসপিটাল কতর পাইয়া সাক চিনি মেশিন রতেবো পাইয়া সাক जों পেশেন্ট নি লুট ন বাকি কমে মানা হাই কি চিনি বড় হ্যারাসমেন্ট নার্সিং হোম থাংদি বা গুবুনি জায়গারাও থাংকে লাইন নমই তং বড় ডেট মাইয়া গুরি মা তং गुबुन नार्सिं होम के रां गोबां सानजागौ का आयुष्मान भारत कार्ड दं बरनि बिलु गुवाहाटी लाइन बर गरै बिग्रानाव जों चुबाव जुदि बरनो जों जाल फ्रि खाय सार्जारि खायरि मांगाके जों ता हामारि माननाय बर बाहायनो जों जाल कमेन्ट आबन बागिन खाय दंलाय जाव তিনি কয়জন আর খাইজাকা তিনি যে অপারেশন তিনি 11 জন আতং 11 জন খাইছেন না তারপর যারা কয়জন খাইছে তারপর 7 জন খাইছে bo he কেস তং তিনি তং গল ব্লাডার পাস্তা পরে কিডনি কাছে ওপেন খেজং নাই nan nephrol lithotomy ngai hysterectomy kaisia hernia kaisia ngai atta ngai te tinta tong manyor lai mo tong tinta তারপর যারা কোনো কেবং বা আমা হাই ঘটনা কো থৈ থাম আবা হেরক তো তং তারপর তারপর kai কোনো রেফেক মা হমানি অরন থেকে খেরেং বানি জিবি আবা হেরক তো তং তারপর যারা করে তারপর আমি বসে হাসালংনি ফাই আর অপারেশন খাইজাক তিনি তো নেপাল ai ke khapane ta de bukcho ma ke khereng ba sak na yok di yok mani salo ba thayok mai salo kaisa kaham sangbodang tangmani panda batang ro ta kaisa belai kha samani ko ti yok mani sal belai kha tongmani bising ti yo pala le kha boro kurung jaga phiaba skulo yok mani sal palai phai bisan gondo nako kipire phai ma jarawo lama ki kipire phai ma jarawo bolero malkhung khungsa thutai kalanka o student khorok geinyo class 5 পড়াই খরচা চাই বড়ই তাই ক্লাস 4 পড়াই খরচা বড়ই চাই ন thutai kalangma bai khorcha marke dukmangkha te khorcha khakla dukmangkha belake yogmani hai dong thoksalo khas hajarnai ke koktoma khane diyo pulen simino nor chiniyo mangpri bar hayog mani salobo bathaglia bisalgor amsayo malkhung khilei dukumanlai mani yogmani salo bahaino lahari barjawa tongnai traffic staff rok korini bagai o patimu nukjagokha Pasali Puwa Bharat Ratna Atal Bihari Bajpayee Chorilam Secondary School ni Phil Sini Sichuku Yogmani Sal Palai Mani Ulo Nogo Kipli Tongmani Joraono Agartala Simi Udaipur Laharo Malku Thutai Marka Sakdu Kumangka Kelas Puro Puri Tongnai Khoroksa Student Sakdu Kumanai Student no Police ni Malku Baise Dati Dati Tobujaka Bishal Gorni Saknai Nogo Pati Thaini O Borok Thutai Malku Robi Marglia Police Khari Thangka Pati Mungo Class 5 Puri Nai Student Susmita Nomo ni bahnya bokrok tai besar logo dukuman baca. Bokrok mana bisal gor bekhasnya hospital khaliya o dukuman ni nukuni borok bisal gor bekhasnya saknai nogo saknai jengmani ya golo tebo kaham treatment khajna bagi Agartala jibi saknai nogo refer khairo dakha. Yogmani khalo obai pati mungma bai babise phasim khayok jaglaikha tai laharni nai mathro kono ti bahnya bo jotono tajai yang chongbacha. ঘটনা হইল স্কুলের যে সময় আমরা আজকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হ্যাঁ এটা শেষ হওয়ার পরে তারা বাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তা ক্রসের সময় একটা মায়া তারা ডাঙ্গা মারল এরপরে ইঞ্জিন হইল এটা চরিলাম হাই স্কুল ঘটনা হইলে এখন কয়টা বাজে 15 মিনিট আগে একজন নাম সুস্মিতা নামা Kapane tawdai bukukchong ania phawo tabu je kok toma tongmani hingangke tebo tongkho tipramo thawo joining tongmani rok tirjuani kok toma rok tongkho phiaba aboni sikang kaisa kok saklai mungma sanaika
kebo sikla bekar samung tangnani ba roti bekari rogo samung tangnani agi tangjak experience gerang ke eba keri phano je borok aron tongi aron samung khajini bagi samung rutui tongo borni bagi kaisa kokma kaham hai hinyo khumulungni yakili academy ganao kaisa cake di dugan tongo aro chini boroknino dugan aro tongi yakuino samung khajaknai borok nangi tongo khorok tamse norok je borok sekang phun khlaye borno rutuk ko aro samung mannai kisa kok sahardi kok number no sai tongo ang 9366 717795 o number ko bising pada kaya tini hanya hai Independence Day panda ngai yang paling teman di sini apa nukung kami korupsi voter yang Rajesh Tripura ni samungmuna hamza gai CPIM ya kare Tripura mot ke banarom phaika o mangpli kasai phaika 24 rai mebeli constituency ni pakhi parawo nukung ni 8 voter pharike nai jadi o tini kaisa panda ni bisiti joini rumane mang EM Rajesh Tripura ni Shakhar Mumbai Salbaria yang isiang joining ni tongmani nungdok tongkha Tripura mot hawo hanyo hai 24 rai mebeli constituency ni Pakhi Tripura parao bo tini hanyo hai nukung ni korupsi voter Tripura mot ni banarom haika kubuni botol jakar lai borno khabai khubai lam sulinya harka Tripura mot ni banaya phare gonda teisa agriculture chairman Kulde Tripura tai subdivisional chairman Hiranmoi Tripura khubai juda adogro हाई ना हाई तीन गंडासरा सब डिविजन अंदर बाई खबजानाय पाखि त्रिपुरा पारागा तीनबो जयनी प्रोग्राम सुंजा जाखा जयनी प्रोग्राम फाइ माजा फाजा सिनी एग्री चेयरमैन सार नकुलजय त्रिपुरा सिनी सब जोनल चेयरमैन सार हिरणमय त्रिपुरा फाइ सबायजां बावनि जाव रोंबाय EM साइनि साइतो मुंबाय तीनबो जयनी पान्दागा बसुक फेमिलिनि बसुक भोटार जयनिंग रेखा सारनि कुक्ति खिसा खनानाय तनु इरो मीडिया पर्सन फाइ सफाइने रनो इंगाय तनु इरो जों कायसा 24 नंग राइमा बेली आन्दार कायसा सिनि पंचरतन बीसी अ पंचरतन बीसी पाखिपारा पारा गतनै कायसा जॉइनिंग सभा अ जॉइनिंग सभा तनु फाइ सफाइजाक सिनि सब जोनल चेयरमैन मानगोनां ते अरो जे सिनि बबाग्रां वारियर्स रक जे लीडर तंगनाय रक बंगनि साइतो मुंबाय जारा तनु फाइनारक जे EM साने सिनि EM राजेश त्रिपुरानि सामंगनो साजागलायै ते चिनी बबाग्रानी नायकल मुंगनो जे बबाग्रानी दिमाननो जे बबाग्रानी सामुं खायमाननो चाजागलायै तनि गुबुन पार्टीनि जे सार फेमिली बसुबुतर सार फेमिली 8 बुटार जे बंगनो आं खाबाय खुबैलाम सगो तेबो जारा तनि र फाइ कटाल फाइ सपने रनो आं अबनो कासार नाय जे फाइनेबो अबहाय केनो चिनी जॉइनिंग तंगनि अंगै तंगनायनो गे सालबतिनो चिनी डेली नो चिनी जॉइनिंग प्रोग्राम रही दंगो जे बबाग्रानी सामुं न साजागय जे थानसानी सामुं न जे थानसानी सामुं न थानसानी मारि न साजागलायै बक फाइ सबाय दंगो डेली नो गुबुन पार्टीनि याकालायै तेबो चिनी डेली नो दंगो हंके तेबो बगनो तिनि फाइनारं बारो वाइसा हामबाय जानो गयं अनि कगिरो पारो हामबाय सानना मुं दीपक त्रिपुरा नों आगे बो पार्टी तुमानि आं ने खायो CPM पार्टी न किन्तु आं सामुं खायमाने हामजालिया तो अबनि बागे आं ताव बबाग्रानि सामुंना बा जिनि आंगा जिनि EM सारनि सामुंना जों हामजागै ताबो CPM ने यागागै जों जां मथागा जों दिनै जॉइनिंग रेखा बबा नाम तामनो नय नों हामजागै बासुक दरा CPM पार्टीनि याका यासुक फाइनामु खामानि ताते बुकुक चों कांचनपुर नि कैसा ना को भांगमुनो कांचनपुर constituency भांगमुनो कैसा मिया यमनि सालगानो नरनुखना बिसानो सिलेक्ट खालामखा yang भांगमुनो के बरं बरखै खरनजरम जाखा आलति सिएम साइखारखा क्राक माजार जागनाय नै नायनायदि बिनितिनि रिया আপনার ইনভেস্টিগেশন প্লাস ওনাদের থেকে যখন মানে ইন্টারোগেশন করা হবে তা নিশ্চয়ই অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে সেটা তো এখন এই মুহূর্তে বলা যাবে না কারা এর সাথে যুক্ত সামনে তো আমাদের সশস্ত্র জেলা পরিষদের নির্বাচন হবে তার আগে কি রাজ্যকে আবার চাইছে মনে করেন কিন্তু আপনার বহুদিন ধরে এই ধরনের ধারাবাহিকতা তো ওদের আছেই পাকিস্তানের মতো কিন্তু এই ধরনের ওরা এই ধরনের কাজ করে যায় আমরা সতর্ক আছি এবং আমি আশা করি যে এইগুলো খুব বেশি একটা
মানে সাহস পাবে না আগামী দিন করার, তবে আমরা সবসময় সজাগ থাকতে হবে। কখন কী হবে হতেই পারে, কিন্তু হওয়ার আগে এবার কিন্তু আমরা সেটা করি। তো এদের বিরুদ্ধে আপনি মানে কী বলবেন? না, এগুলো তো এখন কিছু বলা যাবে না, সমস্ত রিপোর্ট আসুক এবং শক্তভাবে তার মোকাবেলা করবে। আমাকেও জানালো, তো এটা আমাদের জন্য তো একটু চিন্তার বিষয় ছিলই, কিন্তু পুলিশ কিন্তু নজর ছিল এবং সেই নজরদারির কারণেই কিন্তু ওরা অ্যারেস্ট হয়েছে। আপনারা দেখেছেন কীভাবে দুজনে অ্যারেস্ট হয়েছে এর মধ্যে। তো কিন্তু চিন্তার বিষয় নেই, পুলিশ সর্বদাই সজাগ। এবং আমি তো আজকেও আমাদের এই বক্তব্যতে আমি বললাম, এটা বিরাট নাশকতার একটা চেষ্টা চলছিল, সেটা করতে পারেনি। একমাত্র পুলিশের যেভাবে সজাগ দৃষ্টি ছিল সেই কারণে সেটা সম্ভব। তো একটা চক্র কি মানে আপনি এর আগের বারও ভাষণে বলেছিলেন যে একটা চক্র চাইছে রাজ্যে অশান্তি করার জন্য? না, নিশ্চয়ই এগুলো তো চক্র থাকবেই। এগুলো যখন ওদেরকে আপনার ইনভেস্টিগেশন প্লাস ওনাদের থেকে যখন মানে ইন্টারোগেশন করা হবে, তা নিশ্চয়ই অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। সেটা তো এখন এই মুহূর্তে বলা যাবে না কারা এর সাথে যুক্ত। সামনে তো আমাদের মানে সশস্ত্র জেলা পরিষদের নির্বাচন হবে, তো তার আগে কি রাজ্যকে আবার চাইছে যে এটা মনে করি না? এগুলো তো আপনার বহুদিন ধরে এই ধরনের ধারাবাহিকতা তো ওদের আছেই। পাকিস্তানের মতো কিন্তু ওরা এই ধরনের কাজ করে যায়। আমরা সতর্ক আছি এবং আমি আশা করি যে এগুলো খুব বেশি একটা মানে সাহস পাবে না আগামী দিন করার, তবে আমরা সবসময় সজাগ থাকতে হবে। কখন কী হবে হতেই পারে, কিন্তু হওয়ার আগে এবার কিন্তু আমরা সেটা করব। তো এদের বিরুদ্ধে আপনি মানে কি বলবেন? মানে এগুলো তো এখন কিছু বলা যাবে না, সমস্ত রিপোর্ট আসুক এবং শক্তভাবে তার মোকাবেলা করা হবে। রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এবং আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার মহোদয় অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আমাকেও জানালো, তো এটা আমাদের জন্য তো একটু চিন্তার বিষয় ছিলই, কিন্তু পুলিশ কিন্তু নজর ছিল এবং সেই নজরদারির কারণেই কিন্তু ওরা অ্যারেস্ট হয়েছে। আপনারা দেখেছেন কীভাবে দুজনে অ্যারেস্ট হয়েছে এর মধ্যে। তো কিন্তু চিন্তার বিষয় নেই, পুলিশ সর্বদাই সজাগ এবং আমি তো আজকেও আমাদের এই বক্তব্যতে আমি gay hasri montrokra Dr. Manisha samri komodor khanaka je kerongai jaro blokrak nai khai tomoni bisingo bahai manjak manoti reaction sai khanaka parikai Tripura o sudu jengjal hapang ni thairia borni manthai maya abai simia hapango chakri maya ni go dos thangka sikok akama bagai gay hapango kaham sepsap kri hini borok khataro thangi tomai siklaro tai tabo samung sitra phano nalai bohok thaisar sukuna bagai bui hai genang rokpang ma hai tong ti tong na bagai nyai sikok man khapan ngi tong baikha abui no baksa ti juar bahani muthngi tong baikha abuno ya khona maya police piaba tini Bisham Gonjowo ti juar muthnai mai no naitugui romkha police romjakha khorok nei Pradip by Khoroksa Purbosuni Tamo Kamas Mia Avhina Kornio Natural Naika Harikai Logyoman Karang Lite Kagosok Naidi Sintinio Kokum Bishamgonjo motor stand amchayo malkhung phili derai tongbayo tai kabangma hoda gelegnani samung sitra ui tongmani logyo police rok bai romja khatini hayo hai tir juwa mathngnai sikla hodano Sokomori tongnai ni mastermind Hamrus Mia by Pradip Burman o pati umpatika sangrong salni hor kothugo Bishamgonjo motor stand amchayo tir juwa brown sugar drugs salai tongmani nugui amchini lokorok khanchang lai o hodano Sokomori tongnai no tadai ani Bishamgonjo thanao waire wai koksi jang borija amchini lokorok koksi jang mungno rogi Bisiti kok samamani Bishamgonjo motor stand to phas halni hor kothugo naitugui o hodano derai tongnai Horongni Romo police oba hai phekjanai mani rokno yaktun khainai thalnai chanai chibla rokno derai tongnai rokno kebangai borok rok tabuk belai kheno hamsi kaja kai sokobonani musunggali tongo aba hai jorano police rok Horongni Roma bai kisasa khasra gidala khelo koro আজকে অ্যাকচুয়ালি গোপন খবরের ভিত্তিতে আমরা একটা সিক্রেট ইনফরমেশন পাই যে বিশামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ড এলাকাতে কিছু লোক ইলিগালি তীর বা গ্যামলিং কিছু এখানে খেলা হচ্ছে সেই মোতাবেক আমরা অ্যাকর্ডিংলি সঙ্গে সঙ্গে এখানে রেড করি
এবং রেড করার পরে ওইখান থেকে আমরা দুজনকে অ্যারেস্ট করি। তাদের নাম হচ্ছে হামরুস মিয়া এবং প্রদীপ বর্মন, এবং তাদেরকে সবগুলো ফর্মালিটিস সম্পূর্ণ করে তাদেরকে থানাতে নিয়ে আসা হয় এবং একটি 12 TG একটা স্পেসিফিক একটি ঘটনাটা যখন আমি জানলাম, তো সেই সময় আমি ঘটনাটা ভেরিফাই করার জন্য যখন গিয়েছিলাম তখন সেই ব্যক্তিটা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। তো অ্যাকর্ডিংলি আমি এই ম্যাটারটা দেখছি, তদন্তের পরে বোঝা যাবে যে ব্যক্তিটা কোথায় আছে এখন, আমি সেই বিষয়ে লক্ষ্য করছি। যেভাবে বলছিলাম যে আমি যখন ঘটনাটা হয়েছিল সেই ঘটনাতে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু ঘটনা আমি জানার সঙ্গে সঙ্গে আমি থানার বাইরে আমি গিয়ে ঘটনাটা জানার চেষ্টা করি, কিন্তু সেই সময় সে ঘটনাস্থল থেকে ছিল না। তো আমি দেখছি যে যতন খুলুমবাই খ্যা भारत हाकतर यंगमनि सालनो रगै हास्तेनि जत लुकरनो खाका हामते खुलुमाया फारो फायदे जों ओ सालो भारत हाकतर फियावनानि बागै जे फ्रीडम फाइटार रनो जों मैतो खायलायनाय बरनि वानसमों बरनि नाहरमों भारत हाकतरनो बरक बाहायके खायनायनि मुसुक बनि दागे मों वानसमों रनो जों मैतो खायलायनाय tei thansa ni bisingtei bahake choba khaiwi dofano phiyogma o laibuma rok bo जों o salo moito khailaiwi sini ti prasad dofano bo जों thansa ni bisingtei bahake bwskango agowima yok sawima bono जों wanchoklainai jotono hambai khulumbai kha Kami tadi buksong jorani kok panda tini bagai asno tamkau ang samani je roti bakery o samutana kereng eba ketal tangnai musunai rok simpan ar tongi tangjangnai norok thangdi kumulungni yakli academy ganawo roti bakery ar boro nangi tong khoroktam kai dorok kok du bakery nangke 9366717795 tini bagai asung situng jotna hambai joran kok panda hamdoi plan simpai thak joran nai tongon bagi